gauche européenne. CGIL. Soyez entre nous aujourd'hui. Well, hello, welcome. It's very important for the European left that you are all here today with us. Mon nom c'est Maïté Molla et je suis une des 4 vice-présidentes du Parti de la gauche européenne. Je dois dire que j'ai l'honneur de vice-présider ce parti-là avec Alexis Tsipras, avec Grigori Petrenko et avec Marisa Matias du bloc de izquierdas du Portugal. It's an honor to be one of the 4 vice presidents. The 3 others are Alexis Tsipras, Grigori Petrenko and Marisa Matias. Et pour nous, pour le Parti de la gauche européenne, c'est extrêmement important. Nous allons continuer dans ce chemin-là. We will continue the same path. Parce que c'est l'unique chemin qui peut nous conduire à changer quelque chose. À ce moment-là où on change quelque chose, où on va arriver dans une situation si compliquée, que c'est préférable de ne pas penser à elle. Bon, je vais donner la parole à Dieter Dell, c'est le trésorier du Parti de la gauche européenne, c'est député du Bundestag et évidemment membre de Die Linke. From Die Linke. Et finalement, évidemment, c'est notre président Pierre Laurent qui va finir ce petit discours. Et bon, je pense que nous serons là cette journée pour parler entre nous et pour faire quelque chose d'important entre nous et nous connaître mieux et avancer. And then our president Pierre Laurent. And then we will have a debate, well, we can discuss and meet and exchange between us so that we know between us. Yes. Against imperialism, the German imperialism. We have a big discussion, stay in the euro or go out. Nous avons un grand débat en ce moment, rester ou sortir de l'euro. And in 1 week we have our congress. Et dans un mois, nous avons notre congrès. A semaine. Dans une semaine, pardon. And my personal opinion is that the first point is to have a discussion with honor, with listening, and not with prejudice. Et ma position personnelle est qu'il faut d'abord avoir un débat avec l'honneur, avec l'écoute. My personal opinion is not to leave the euro, but I understand the arguments of the other side. Ma position personnelle n'est pas de quitter l'euro, mais je comprends les arguments de l'autre côté. The problems keep if you stay in the euro or you go out. The problems keep, the problems remain. Le problème reste If you go out. de sortir, de rester dans l'euro. First of all, there will be a big speculation against the new currencies. Si on faisait le choix de sortir de l'euro, il y aurait une grosse spéculation sur les nouvelles monnaies. The debts, Schulden. Daniel, Schulden. Debts, yeah. The debts, they stay in ECU or in euro. Les dettes resteraient en euros. And you need and I think if we keep together, we have a good chance in the next elections. Et je pense que si nous restons unis, nous aurons une bonne chance, nous avons la possibilité d'avoir de bons résultats aux prochaines élections. If we stay in the parliament, Et si nous restons au Parlement, then we will grow because I think SPD and CDU will go together and that's parce good que for je us. pense que le SPD et la CDU vont aller ensemble et c'est bon. And then we may grow, it's possible that we may Et il est grow. possible donc que nous grandissions à cette But we don't dream of going together between the conservatives and the social democrats. We don't dream of that because that for our country. Un petit échantillon, mais un très bel échantillon des forces du Parti de la gauche européenne. So here we are a small sample of the forces of the European left. Parce que peut-être tout le monde ne se connaît pas, il y a parmi nous des Estoniens, voilà, du Parti de la gauche d'Estonie, des camarades Finger qui vient de l'Alliance rouge-verte danoise.
des camarades chypriotes du nord de l'île de Chypre. Il y a des camarades grecs, évidemment, de Syriza avec Yanis. Il y a des camarades allemands, évidemment, des Espagnols, des Catalans. Même chose. Tout le monde est là. Voilà. Peut-être que j'oublie des choses, d'autres et des camarades portugais. Voilà. Mais bon, ce qui est très important, comme l'a dit Maïté, c'est qu'on soit là, qu'on participe de cet événement dans lequel la question des rapports entre les mouvements sociaux, les partis, tout ça continue. Peut-être vous l'entendez ici ou là, continue de faire débat, mais il y a quelque chose de nouveau quand même qui s'est passé de ce point de vue. There are comrades from several countries. On entre dans une année qui va être très importante puisque c'est l'année qui va nous mener aux élections européennes de 2014. Et à mi-chemin, il y aura le congrès du Parti de la gauche européenne à Madrid au mois de décembre. Avec évidemment dans chacun des pays européens beaucoup d'événements sociaux et politiques qui vont continuer de s'accélérer. Il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont en train de se passer. Je veux en citer deux, pour exemple. La semaine dernière, à Madrid, à l'initiative des camarades de la Gauche Unie, avec Alexis Tsipras, nous avons rencontré les deux secrétaires généraux des confédérations espagnoles de l'UGT et des commissions ouvrières, des syndicalistes de la métallurgie de 4 pays qui se réunissaient ensemble, de la CGT française, de la Poème de Grèce, des Italiens de la FIOM et évidemment j'oublie le quatrième, et FGTB, les camarades belges, et ils nous avaient invités comme président, enfin ils m'avaient invité comme président du Parti de la gauche européenne à participer à leur rencontre ce matin à l'hôtel à Athènes. Et c'est la modeste mission que nous nous fixons avec le Parti de la gauche européenne. And it's the modest target that we have as part of the European left. Mais je pense que depuis 3 ans, nous avons, depuis le dernier congrès du PGE, il se passe des choses nouvelles. Et nous allons chercher à les amplifier avec le prochain congrès. Καλό απόγευμα, λαοί της Αθήνας. Together with the Greek people, we have gathered here in Athens from all over Europe to take this historic step in the... We have gathered here in the Agora, coming from across Europe, not because we don't have other things to do in our lives, but because the Troika and the governments do not let us live our lives in democratic, decent and lawful way we would like to. Democracy was begotten right here millennia ago. It made a difference between the rule by the people and the rule of the one ruler or the rule of a man. Employed in the European Union today. 120 million people are living in poverty. Ever more people are being thrown out of their homes. And all this misery is increasing day by day. At the same time, crise, il se joue une très grande confrontation entre les marchés, aujourd'hui déchaînés, et la démocratie. Seule la démocratie permettra de trouver des solutions. Des institutions renouvelées dans l'intérêt général, de nouvelles formes de participation active et d'autogestion. Οδηγείται σταδιακά στη φτώχεια και ένα μεγάλο μέρος της στην εξαθλίωση. Αυξάνοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση. Το κοινωνικό κράτος διαλύεται και τα βασικά δημόσια αγαθά ιδιωτικοποιούνται.
Στο δημόσιο τομέα, οι δίθεν προνομιούχοι υπάλληλοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να καταραίουν, ενώ θα βρεθούν άμεσα αντιμέτωποι με μαζικές απολύσεις. Οι συνταξιούχοι ζουν κατά από το όριο της φτώχειας. Στον ιδιωτικό τομέα αυξάνεται δραματικά ο αριθμός όσων εργάζονται με μισθούς πείνας, χωρίς ωράριο και συλλογικές συμβάσεις μετασυγκέντρωσης. Το προηγούμενο διάστημα, πλατιά λαϊκά στρώματα στην Ελλάδα έδωσαν σημαντικούς αγώνες. Οι κινητοποιήσεις της πλατείας Συντάγματος το καλοκαίρι του 2000, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου πολιτικοποίησαν την αγανάκτηση και την οργή και τη μετέτρεψαν σε αίτημα ανατροπής της κυβέρνησης και κατάργησης του μνημονίου. Η μεγάλη διαδήλωση στις 12 Φλεβάρι του 2012 οδήγησε την τότε διορισμένη συγκυβέρνηση του τεχνοκράτη Λουκά Παπαδήμου σε εκλογές και παρολίγο νίκη της αριστεράς στις επαναληπτικές εκλογές του Ιουνίου. Η αριστερά κατάφερε να κερδίσει την πλειονότητα των λαϊκών στρωμάτων. Λίγες όμως ημέρες μετά τη συγκρότησή της, η τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά, στέλνοντας τα ΜΑΤ να διαλύσουν την 9μηνη απεργία των Χαλιβουργών, έδειξε την αποφασιστικότητά της να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη. Η απεργία των εργαζομένων του μετρό. Αγαπητοί φίλοι, 2013, in a member country of the European Union, in the social Europe, we trade unions called for what the workers' movement had stood for 2 centuries. Isn't it shameful that in the developed part of the world, in the social Europe, these 3 basics are still to be fought for? First of all, I want to say just very quickly a word of solidarity with the companions in Turkey. Companheiras vieram de toda a Europa para estar aqui hoje. Em primeiro lugar, quero dizer-vos o quão feliz, honrada e emocionada me sinto aqui, a promessa de quem quer de facto construir um mundo novo. Quero também agradecer aos meus companheiros portugueses a confiança por me terem escolhido para falar. Farei por merecê-la. É difícil, nos tempos kafkianos que vivemos, distinguir a realidade da ficção. O que acontece em nossa casa do que se passa no do vizinho, o que sucede no nosso país do que afeta o mundo inteiro. Είμαι από την οργάνωση Άρτσι και από το Ιταλικό Δίκτυο για τον Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρο. Θα μας μιλήσει εκ μέρους. Comrades, for your resistance of dignity against the Troika barbarity. We are Italians. Like you and many others here, we are Mediterraneans, and we are proud of it. We cannot run anymore after a European model imposed from above. We want Europe set value of all regional diversity. United in a strong Mediterranean community, we can find our future. No future. L'occasion d'un véritable tour de force, d'une stratégie du choc qui a été menée par les grands détenteurs de capitaux, ceux qui détiennent et qui contrôlent la finance et les multinationales. Leurs profits ne cessent de grimper et leur pouvoir n'a en rien été attaqué. Tandis que la dette sert de prétexte à une remise en cause sans précédent des droits sociaux et aussi à un blocage de toute politique écologique ambitieuse. Dear colleagues, dear friends, comrades, things cannot go on like this. Europe is in danger to fail. The really great idea of European mutual understanding between the people has finally degenerated into a project of neoliberal market radicalism by the stranglehold of the Troika. The economic and the political crisis serves an excuse for the European political economy elite to aggressively attack welfare state, democracy, and European citizens. This austerity policy imposes the costs of the financial market crisis on the employees, the unemployed, and the retired persons. It destroys the welfare states
forces people into poverty and leads to a lack of process. It breaches trade union rights and collective bargaining systems, and it sets the orders of the financial markets as weapons against political democracy. Bienvenue, qui est le vice-président du syndicat européen pour les services publics EPSU et qui est un des plus grands syndicats, fédérations syndicales. Viva Alta Summit! Dear comrades, brothers and sisters, EPSU is the European Federation of Public Service Trade Unions, and we support the process of the Alta Summit and the demands for a democratic Europe. I also bring you the greetings of the European Transport Federation. EPSU represents 8 million public service and private service workers in the European Union and beyond, in their 265 unions. EPSU is a member of the ETUC. Our members are medical staff, firefighters, electricians, librarians, tax inspectors, water workers, and so many more. Our members spend their lives providing vital services for Europe's people. They care deeply about our communities. More than 60% of our members are women. Hello everyone. We have a saying in Greek, "Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει," meaning you can't dance on an empty stomach. Well, neither can you do anything else. Food is our fuel. And we all know what happens to an engine when it runs on bad fuel. My name is Jenny, and I'm here to talk to you about what, to my mind, is the only viable way out of this crisis. Good evening, bonsoir, boa noite, kalimiri. In this dark period of austerity, it is with indignation that we observe the worsening standards of living for women all over our continent. European leadership is plundering our lives and our rights, driving our society into a state of emergency in which we, as women, are most affected by both budget cuts and the conservative policies of liberal governments that want to impose values based on a return to home and the model of the nuclear family against which we, feminists, have fought so hard. Chers camarades, chers amis, injuste du point de vue social, insoutenable du point de vue environnemental et inefficace du point de vue économique. Le choc qu'elle a produit et qui perdure depuis l'automne 2008 a d'abord souligné l'absolue nécessité de changer de modèle, de mettre au pas la finance et de créer ou renforcer l'application des normes internationales, sociales et les normes du travail. En jetant dans le chômage et la pauvreté des centaines de millions de travailleurs dans le monde, la crise a démontré l'importance de mettre en œuvre des garanties et des protections sociales à même d'en annuler les effets. Είμαι η Μιάντα Μπάμι, μετανάστρια δεύτερης γενιάς από τις Φιλιππίνες και ζω στην Ελλάδα. Σας καλωσορίζω όλους και όλες σε αυτή τη σημαντική διεθνή συνάντηση. Σας ευχαριστώ που επιλέξατε την οργάνωσή μας να εκπροσωπήσει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες σε αυτή την συνελεύση αλληλεγγύης των λαών ενάντια στη δικτατορία του ΔΝΤ και των πολυεθνικών για μια Ευρώπη που θα ζούμε όλοι και όλες με αξιοπρέπεια. Εμείς οι μετανάστες, πρόσφυγες, οι ξένοι, ήρθαμε εδώ ο καθένας και η καθεμιά για διαφορετικούς λόγους. Άλλοι επειδή διωκόμασταν από τις κυβερνήσεις των χώρων μας, άλλοι γιατί θέλαμε να εργαστούμε στο εξωτερικό
για να υποστηρίξουν. Dear comrades, I came from Istanbul, city of resistance. I want to explain the background of this resistance. Gezi Park resistance is not just an ecological movement. In the background, there are lots of sociological, political and cultural parameters. As you know, the Islamist neoliberal AKP government has been more authoritarian, more conservative, and also totalitarian for 3 years after 210 referendum. In this referendum, AKP collects all of the political power on itself. Erdogan, who has some dictatorial feelings, built a one-man system in Turkey. There were some local movements against Erdogan, especially in the universities, but they were not so crowded. However, secular people had some troubles about AKP's Islamic policies. Another trouble was about its neo-Ottoman Middle East policies, especially about Syria. 3 weeks ago, there was an explosion in Reyhanlı, where is in the Syria border, and officially 50 Turkish people died. People protested. Gracias, compañeros, por permitirme traerles este abrazo entrañable desde la América Latina. Équateur. Thanks a lot for allowing me to share with you some reflections about the struggles against neoliberalism in Latin civilization. They are trying to destroy a balance of power, a global balance of power against the peoples in the world. So we have to defend Europe. We have to defend what you have constructed here. The future of humanity is at stake here. The violence of the colonial incorporation of Latin America to the West European world system 5 centuries ago broke the organic coherence between production and consumption previously achieved under very different modes of production and of life under a mosaic of very different indigenous cultures. Bon, désolé pour les Belges et les Français, je vais parler anglais, on m'avait demandé d'utiliser ce langage-là, donc je vais le faire. Different all societies are sitting right now on 2 time bombs. On the one hand, and we do witness this with brutal force in this country, inequalities are deepening within our countries and across our countries. And on the other hand, our ecological footprint is exceeding already now what our planet can sustain. From Athens, thank you very much for inviting me to speak here at the Alta Summit. I'm really together with politicians from social democratic parties, the left, the Greens, numerous people of ATTAC and other NGOs, together with scientists, artists, trade unionists, we have built in Austria, in our little small Austria, an alliance, and it has already expanded to Germany, to France and Italy. And I believe this kind of an alliance is a huge step forward. A wide alliance with women and men from Καλωσορίζουμε τον Αλέξη Τσίπρα, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρο του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Thank you very much. The hope of Greece is the resistance. The hope of Europe is the solidarity of the people. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η εναλλακτική σύνοδος, η μεγάλη συνάντηση των κινημάτων είναι εδώ. Είναι εδώ για να στείλει ένα μήνυμα
στους λαούς της Ευρώπης αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ενότητας και αντίστασης. Το μέλλον αυτού του κόσμου δεν ανήκει στον χρεοκοπημένο καπιταλισμό των αγορών. Δεν ανήκει στους διεθνείς τοκογλύφους και τους τραπεζίτες. Το μέλλον αυτού του κόσμου ανήκει στους λαούς και θα είναι ένα μέλλον με ελευθερία, δημοκρατία και αξιοπρέπεια. matin, atelier de travail. Βάζει επίσης και το ζήτημα. Communitarian centers all over Italy. Ouais, sur le groupe. Ouais, sur le groupe.
Départ de la manif devant le musée archéologique. Alors, les peuples... Let's